تلاوت کی تھی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آپ بتائیں کیا اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو کوئی ٹینشن، کوئی خوف، کوئی غم نہ ہو؟ ایسا ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں کیسے ہیں، اگر نیگیٹو ذہن والا آدمی تو کہے گا چل رہے ہیں جیسا بھی ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے، یہ دقت ہے، ادھر قرض ہے تو فلاں ہے فلاں ہے۔ خلاصہ یہ نتیجہ کے طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں، یا ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن میں تو بہرحال ضرور ہے، ہر انسان ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک قرآن کے ماننے والوں، حدیث کے ماننے والوں، نبی کے دیوانوں، قرآن کے پڑھنے والوں، اللہ کے لیے مر مٹنے والوں، کیا میں ایک ایسا نسخہ بتاؤں، کیا ایک میں ایسی دوائی بتاؤں جس نسخہ کو استعمال کرنے سے، جس دوائی کو استعمال کرنے سے، جس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کا ہر حرف سچا ہے، صادق ہے۔ خود قرآن کہتا ہے، جب قرآن ہم اور آپ کوئی بھی پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ میرے پڑھنے والے سن، اگر پڑھنا ہے تو شروع سے پڑھ، اور کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاد رکھ یہ قرآن تم پڑھنا چاہتے ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب آگے پڑھ، عقیدہ بنا یہاں کہ جو قرآن تم نے ہاتھ میں لیا، جس قرآن کو پڑھنے کے لیے تم نے شروع کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایسی کتاب، ایسی پاک پوتر کتاب جس میں 14 پارے میں کہا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، چاروں طرف سے کہیں سے کوئی کمی، کوئی بطلان، کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، ایسی پاک، ایسی پوتر، ایسی اچھی پکی سچی کتاب بتاتی ہے۔ کیا ایک میں ایسا نسخہ بتاؤں، کیا ایک میں ایسا ٹیبلٹ دوں جس کے استعمال کرنے سے، جس کو اپنی زندگی میں لانے سے کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں؟ تو یہ بہت بڑا نسخہ ہے، یقیناً بڑا نسخہ ہے، بشرطے کہ میرا عقیدہ صحیح ہو، میرا ایمان مضبوط ہو، میرا یقین مضبوط ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل رات کو، والنہاری دن کو، سرن چھپا کر، او سرا وعلانیہ یا اعلان کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ نے کہا بشارت دے دو ایسے لوگوں کو، خوشخبری دو ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے میرے لیے اللہ کے راستے میں رات کو بھی خرچ کیا ہے، دن کو بھی خرچ کیا ہے، اعلان کر کے خرچ کیا ہے، چھپا کر کے خرچ کیا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، اس کا سارا بیلنس، اس کے سارے خزانے اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ آپ بتائیں، ہم بتائیں، سب بتائیں، کیا اگر ہم اپنا پیسہ کسی دنیاوی اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں، ہمیشہ ہر حال میں یہ ڈر، یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب کس بہانے سے کٹ نہ جائے۔ میں کل کی بات بتاؤں، میرے اکاؤنٹ سے 2000 روپے کٹ گئے تو کب کس کے پیسے کٹ نہ جائے معلوم نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ایک ایسا اکاؤنٹ بھی ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایک ایسا اکاؤنٹ ہے اللہ خود کہتا ہے اللہ تم اپنا پیسہ میرے پاس جمع کرو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے مال میں خیانت کرے گا، نہ تمہارے مال کو ضائع کرے گا، نہ تمہارے مال کو تباہ برباد کرے گا، بلکہ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت 30 پارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسا کہ اس نے ایک دانہ بویا، پھر اس ایک دانے سے ایک پیڑ اگا، اس پیڑ کے بعد 7 بالیاں ہوئی، اور ایک بالی میں 100 دانے، اور اس پورے پیڑ میں 7 بالیاں اور ایک بالی میں 100 دانے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دانے سے کتنے دانے نکلے؟ 700 دانے نکلے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر میرے اکاؤنٹ
खजानों में जमा करते हो, अगर मेरे खजाने में अपना रुपया पैसा जमा करते हो, सिर्फ 700 गुना नहीं, युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अगर आपका इखलास हाई पावर का है, अगर आपकी नीयत हाई पावर को पहुंच चुकी है, युज़ाइफ़ु लिमन यशा, 700 पर बस नहीं, उससे भी आगे। क्या अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत तो करेंगे ही, लेकिन कहते हैं कि 700 बढ़ा दूंगा, आगे के लिए नहीं। अगर अच्छे नीयत से दोगे तो 700 नहीं, आगे और बढ़ा दूंगा। कितना बढ़ाएगा अल्लाह के नबी ने भी नहीं बताया। इतना गिनती की आदत खत्म हो सकती है, लेकिन कितना अल्लाह बढ़ा के देंगे वहां गिन भी नहीं सकते, शुमार भी नहीं कर सकते। तो वो आयत फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर, उनका सवाब, उनका रुपया, उनका पैसा, उनकी नमाजें इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास जमा होगा, उनके रब के पास महफूज होगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो लोग हैं कि जिन पर कोई खौफ नहीं होगा और कोई टेंशन नहीं होगा। ये है टैबलेट। अल्लाह तबारक व तआला कितने रहीम हैं, कितने करीम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि खर्च कर, बचा के रखूंगा, बढ़ा के दूंगा, ज़ाय नहीं करूंगा। और कहते हैं कि दुनिया में एक फायदा दूंगा, टेंशन कभी नहीं आएगा। बताइए, आप थोड़ी देर के लिए अपने समाज में, अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में गौर कीजिए, जिनके पास एसी कमरा है, जिनके पास फर्श मखमल का बिस्तर है, पूछे कि आज सोए थे क्या? वो हिसाब बाकी था, उसका फोन आ गया, अचानक बोला कि 2 लाख का कर्जा। एक बार मैं नाम नहीं बताऊंगा, हम लोग इस जलसे के लिए एक साहब के पास पहुंचे ताउन के लिए, उम्मीद के साथ। हमने कहा कि आप, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप अगर अल्लाह के लिए कुछ दे देते हैं तो आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बहुत कुछ बन जाएगा और हमारा जलसा कामयाब हो जाएगा। तो जवाब मिला कि साहब हमारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है। हाय हाय, 1 करोड़ का कर्जा है। अगर मेरे पास 4 लाख आ जाए तो 4 साल आराम से सो जाएंगे शायद। तो अल्लाह ने कहा, और आप कहते हैं कि एसी कमरा आ गया, फर्श मखमल का बिस्तर आ गया, लेकिन सोने के लिए एक टेबलेट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? 40,000 रुपए माहाना कमाते हैं, लेकिन 200 का टेबलेट खा के सोना पड़ता है, टेंशन है। अल्लाह कहते हैं फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे दुनिया के डॉक्टरों के पास फेरा करने वालों, अरे दुनिया के डॉक्टरों चक्कर काटने वालों, क्यों इतना परेशान होते हो? पैसे को क्यों दुनिया के पीछे खपाते हो? क्यों अपने आप को डॉक्टरों की ग़िज़ा खुराक बनाते हो? कभी मेरा भी टेबलेट इस्तेमाल कर लेना, कभी मेरी भी दवाई तो इस्तेमाल करके देख, मैं कैसे तुम्हारे गमों को दूर करता हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजारों टेबलेट अल्लाह तबारक व तआला के पास है, एक टेबलेट ये है, खर्च कर, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ, कोई टेंशन, कोई गम नहीं होगा। कितना बढ़िया, आसान, बेहतरीन नुस्खा अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है। कुर्बान जाए अपने रब की शान करीमी पर, शान रहीमी पर। कैसा अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको नवाजना चाहता है, उसी का दिया हुआ माल है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हाथ न देते, ये जुबान न देते, ये कान न देते, ये नाक न देते, चलने के लिए पाँव न देते, तो कैसे हम सरिया तोलते, कैसे ईंटें उठाते, कैसे चल के पैसा कमाते? दिया उसने, फिर कहता है मेरे पास अगर जमा करोगे तो बचा के बढ़ा के दूंगा। क्या अल्लाह तबारक व तआला कैसे कैसे नवाजते हैं। लेकिन कोई समझे तो सही, कोई माने तो सही, अमल करे तो सही।